অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ট্রাস্টের টাকা চুরির প্রতিবাদে আজ সংসদ ভবনের বাইরের মকরদুয়ারে এক অভিনব কাণ্ড ঘটালেন পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব। গেরুয়া বসন পরে মাথায় তিলক কেটে সাধুর বেশে তিনি সংসদ ভবনের সীমার মধ্যেই একটি কাঠামো তৈরি করে বসে পড়েন। প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন কিভাবে অযোধ্যার রাম মন্দিরে চুরি হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেস সাংসদরা। সংসদের মকর দরজায় পাপ্পু যাদবের এই অভিনব প্রতিবাদের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। শুধু অযোধ্যা ইস্যু নয়, যন্তর মন্ত্রে যেভাবে প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দিকে আঙুল তুলে অভিনব প্রতিবাদ জানান পাপ্পু যাদব। ব্যুরো রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।